पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज नंदीग्राम के बिरुलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम के पश्चात पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने घुसपैठ, मतदाता सूची और राज्य की कानून व्यवस्था पर ममता सरकार और घुसपैठियों को आड़े हाथों लिया। शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के कारण अब घुसपैठियों के लिए भारत में टिकना मुश्किल होगा। शुभेंदु ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने घुसपैठियों को पूरी तरह टाइट कर दिया है। अब 3 अनिवार्य दस्तावेज, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, भारतीय होने का प्रमाण पत्र और 18 वर्ष की आयु का प्रमाण पत्र देना होगा। बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिए यह दस्तावेज नहीं दिखा पाएंगे। उन्होंने जानकारी दी कि आगामी 28 तारीख को एक मतदाता सूची जारी होगी। संदिग्ध मतदाताओं के नाम सप्लीमेंट्री लिस्ट में आएंगे। साथ ही हाई कोर्ट के निर्देशानुसार हर जिले में 3 सदस्यीय कमेटी इस प्रक्रिया की निगरानी करेगी। शुभेंदु ने कहा कि 2021 में नंदीग्राम की जनता ने जिस साहस का परिचय दिया था, अगर पूरा बंगाल उसी रास्ते पर चले तो राज्य का वास्तविक विकास होगा। इससे महिलाओं पर अत्याचार बंद होगा और युवाओं को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। भांगड़ में टीएमसी विधायक शौकत मुल्ला के काफिले पर हुए हमले के सवाल पर शुभेंदु अधिकारी ने इसे आंतरिक कलह बताया। उन्होंने कहा, ये लोग आपस में ही मारपीट कर रहे हैं और फिर ये सब नाटक कर रहे हैं। नंदीग्राम ने रास्ता दिखाया था, अब पूरे बंगाल को जगाने की जरूरत है ताकि घुसपैठ और भ्रष्टाचार का अंत हो सके। शुभेंदु अधिकारी ने बिरुलिया में समर्थकों के बीच कहा, তৈরি করে দেওয়া হয়েছে যারা সুপ্রিম কোর্টের গাইডলাইন অনুযায়ী এইএসআর এর কাজ ঠিকমতো চলছে কিনা দেখবে। আমাদের এ নিয়ে মন্তব্য করার কিছু নেই, যা হচ্ছে সুন্দর হচ্ছে। 28 তারিখে একটা ভোটার লিস্ট বেরোবে, তারপরে যারা সন্দেহজনক তাদের সাপ্লিমেন্ট লিস্টে নাম আসবে। কিন্তু সাপ্লিমেন্টারি লিস্টে নাম আসতে গেলে 3টা কাগজ দিতে হবে। সুপ্রিম কোর্ট যা করেছে এক্সেপশন যেমন তেমনি একদম টাইট করে দিয়েছে। 3টে কাগজ আপনাকে দেখাতে হবে। আপনি ভারতীয় আপনাকে দেখাতে হবে, আপনার ডোমিসাইল সার্টিফিকেট আপনাকে দেখাতে হবে, আপনার 18 বছর হয়ে গেছে আপনাকে দেখাতে হবে। পরিষ্কার বলা আছে কবে কার সার্টিফিকেট লাগবে। 87-র আগে জন্ম, 87-র পরে বাবা মার জন্ম, সব বলা আছে। দাদা এই 3 সদস্য একদম পরিষ্কার। বাংলাদেশের মুসলমান অনুপ্রবেশকারীরা এই কাগজ দেখাতে পারবে না। আর কোর্ট নিযুক্ত লোকেরা তথ্য এবং কাগজের বাইরে যাবে না। দাদা এই 3 সদস্য থাকছে জেলার জজ, এসআই এবং জেলা শাসক। আমাদের জানার কোনো দরকারই নেই। দাদা কোর্টের নির্দেশে এসআইআর এবং সেখানে মাঠ হামলা। দাদা খায়রুল ইসলামের পর এবার শওকত মোল্লার উপরে হামলা, কোলেরহাটে শওকতকে লক্ষ্য করে বোমাবাজি, আইএসএফের বিরুদ্ধে বোমাবাজির অভিযোগ। ও বাদ দেন, ও নিজেরা মারপিট করে ওসব করছে। ওই সব ভাঙড় টাঙড় কানিং ট্রেনিং নিয়ে কথা না বলে। দাদা প্রতি জেলায় কিছু হাইকোর্টে। नंदीग्राम से ब्यूरो रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज।